ब्रजराजनगर निर्वाचन मंडली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मिश्रण पर्व झारसुगुड़ा जिला ब्रजराजनगर निर्वाचन मंडली रे दिनकू दिन राजनैतिक महल किछि विचित्र। कांग्रेस प्रार्थी किशोर पटेल नामांकन पत्र दाखल पर राजनैतिक परिवेश रे किछि चर्चार विषय। आज बेलपाहाड़ स्थित गुमाडारा पुष्पा होटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तरफ मिश्रण पर्व अनुष्ठित होइछि। मिश्रण पर्व रे मुख्य अतिथि ब्रजराजनगर विधानसभा प्रार्थी किशोर चंद्र पटेल, सम्मानित अतिथि भाव जिला कांग्रेस सभापति सुब्रत प्रधान, लखनपुर ब्लॉक सभापति लिंगराज बढ़ई, राजेश शुक्ला, ब्रजराजनगर टाउन सभापति भास्कर पटेल, रवींद्र प्रसाद, आकाश चक्रवर्ती, पुरुषोत्तम बगर्ती, नमन प्रसाद ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ମୁଠାକୁ ସଶକ୍ତ କରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ କଂଗ୍ରେସ ବାଜିମାତ କରିବ ବୋଲି କହନ୍ତି କିଶୋର ପଟେଲ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛେ ଏବଂ ଯେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଉଛନ୍। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍। ଭାବରେ ଭଲ ହେବା, କଂଗ୍ରେସ ଜିତବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ହେବ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସେବା କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ହାତ ସଶକ୍ତି ହେବ ନା ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ कि पद्म फुटिब, ताहा जे आगामी समय ही कहब। ब्यूरो रिपोर्ट, PS न्यूज भारत।